ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दिव्यस्तर ज्ञान यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। पिला मन आज मो भूगोल गोटे सुंदर चैप्टर आज डिस्कशन करी। विषयटी होछि अक्षांश द्राघिमा जहाँकि आगो को सिटी एग्जाम अछि एवं ता सहित ये अक्षांश द्राघिमा लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसीता है। एबे पिला मन में गोटिए गोटिए एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करबा। पिला माने देखो वर्तमान एक नंबर क्वेश्चन को जीवा निम्नलिखित केउठी सर्वबृहत वृत्त ए ऑप्शन 0 डिग्री बी ऑप्शन 23.5 डिग्री उत्तर सी 66 डिग्री दक्षिण डी 90 डिग्री उत्तर उत्तर पिला मान होची ए 0 डिग्री। 2 नंबर क्वेश्चन कहिछि केउ दिन पृथ्वी पृष्ठर दिवारातिर व्यवधान प्राय समान होता है। सेप्टेम्बर 15 मार्च 22 डिसेम्बर 23 जून 20 उत्तर होची मार्च 22। बृहस्पति ग्रहर उपग्रह संख्या केते ऑप्शन 9 10 11 12 उत्तर होची 12। केउंडी सौरजगतर विराटकाय उपग्रह पृथ्वी यूरानस शनि नेपच्यून उत्तर होची यूरानस। अक्षांश केउ देशर शब्दरु आनीत ना लाटिन शब्दरु आनीत। केउ शहरटी मध्य दिन रेखा सहित संपृक्त ग्रीनविच लंडन पेरिस ओस्लो बर्लिन उत्तर होची ग्रीनविच लंडन। केउ द्राघिमा को ब्रिटिश द्वीपपुंजर प्रामाणिक समय रूपे विवेचना करा जायछि 0 डिग्री 180 डिग्री 90 डिग्री 80 डिग्री उत्तर होची 0 डिग्री। केउ द्राघिमा रेखा को अंतर्जातीय तारीख रेखा बोली कहा जाय 10 डिग्री 180 डिग्री 0 डिग्री 82.5 डिग्री उत्तर होची 180 डिग्री। विभिन्न ग्रह संपर्क में क्यों उक्ति सत्य नुहे ऑप्शन बृहत्तम ग्रह बृहस्पति सूर्यटार दूरतम ग्रह प्लूटो दीटा ठीक अच्छी पृथ्वीर निकटतम ग्रह मंगल कौन सी नुहे उत्तर होची पृथ्वीर निकटतम ग्रह मंगल। भारतीय प्रमाण समय सहित निम्नलिखित क्यों सहर मध्य दी कल्पना करा जायछि। एटा पिला माने सबले परीक्षा आसे जे भारतीय प्रमाण सहित प्रमाण समय अलाहाबाद शहर दी कल्पना करा जायछि। निम्नलिखित क्यों अक्षांश का भारत मध्य दी गति करी नाही उत्तर होची 40 डिग्री उत्तर। क्यों महादेश मध्य दी कर्कट क्रांति और मकर क्रांति गति करे नाही ऑप्शन दक्षिण अमेरिका एशिया आफ्रिका उत्तर अमेरिका उत्तर होची आफ्रिका। निम्नलिखित क्यों शहरटी विश्ववृत्त निकटवर्ती श्रीलंका म्यांमार ईरान इराक उत्तर होची श्रीलंका। भूगोलक निर्देशित समाख्या रेखा संख्या केते 180 181 179 182 उत्तर होची 181। सूर्य चारिपटे पृथ्वी थरे घूरी आसे केते दिन लगे 365 दिन 6 घंटा बा 365 1/4 दिन बी ऑप्शन। सूर्यटारू पृथ्वीर सबुठारु दूरतारे अवस्थान को कौन कहा जाए अवसर अवस्थान बोली कहा जाए। पेरिहेलियन कहा कहा जाए ऑप्शन सूर्यंगठारु पृथ्वीर दूरतम स्थान अवस्थान सूर्यंगठारु पृथ्वीर निकटतम अवस्थान पृथ्वीठारु चंद्रर दूरतम अवस्थान कौन सी नुआ उत्तर होची सूर्यंगठारु पृथ्वीर निकटतम अवस्थान। क्यों समाख्या रेखा भारत को दुईटी जलवायु मंडल विभक्त करी थाए कर्कट क्रांति विषुवरेखा मकर क्रांति 20 डिग्री उत्तर उत्तर होची कर्कट क्रांति। सेप्टेम्बर 23 तारीख में पृथ्वीर अवस्थिति को कौन कहा जाए महाविषुव ना उत्तर अनायंत दिवस दक्षिण अनायंत दिवस शारदीय क्रांति दिवस उत्तर होची शारदीय क्रांति दिवस। सूर्य पराग केतेबेले संगठित हुए सूर्य पराग मन तो पिला माने जेतेबेले सूर्य पृथ्वी मध्य चंद्र अवस्थान करे सूर्य पृथ्वी मध्य चंद्र अवस्थान करिवो सेही समय सूर्य पराग होता है। सूर्य चारिपटे पृथ्वीर घूर्णन को कौन कहा जाए मन तो सूर्य चारिपटे पृथ्वीर घूर्णन को परिक्रमण कहा जाए। एक अधिवर्ष केते दिन होता है मन तो 4 वर्ष 6 घंटा नाका प्रति वर्ष बारे 365 दिन 6 घंटा ताने 6 24 ताने गोटे दिन एक्स्ट्रा हुए ताने 4 वर्ष को थरे जो अधिवर्ष हुए गोटे दिन बढ़ी जाए 365 है गोटे वर्ष ये है गोटे वर्ष 366 दिन हुए।
କେଉଁ କାରଣରୁ ଋତୁଚକ୍ର ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ? ନା ପୃଥିବୀର ପରିକ୍ରମଣ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଋତୁଚକ୍ର ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମନୋକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆବର୍ତ୍ତନର ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ଯୋଗୁଁ ଦିନ ରାତି ହୋଇଥାଏ। ଦିବାରାତ୍ରିର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି କେଉଁ କାରଣରୁ ଘଟେ? ମନୋକ୍ତ ଦିବାରାତ୍ର ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ପୃଥିବୀର ଆବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ଘଟିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ବୃହତ୍ତମ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଉଜ୍ଜଳତମ ଗ୍ରହ ଶୁକ୍ର ଠିକ୍ ଅଛି, ସୁନ୍ଦରତମ ଗ୍ରହ ଶନି ଠିକ୍ ଅଛି, ପୃଥିବୀର ନିକଟତମ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ। କେଉଁଟି ସୌରଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବୁଧ। କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ସମଜାତୀୟ ନୁହେଁ? କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି, ମକର କ୍ରାନ୍ତି, ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟରେଖା, ବିଷୁବରେଖା। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟରେଖା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦ୍ରାଘିମାର ପରିମାଣ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଦ୍ରାଘିମାର ପରିମାଣ ହେଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ। କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ ବର୍ଷଟି ଅଧିବର୍ଷ ଅଟେ? ନା 2000 ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଧିବର୍ଷ ଅଟେ। କେଉଁ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାରେ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ? ଅନନ୍ତ ପିଲାମାନେ 80 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାରେ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ। କେଉଁ ମହାଦେଶଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏସିଆ, ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମହାଦେଶଟି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଗ୍ରୀନଉଇଚ୍ ପ୍ରାମାଣିକ ସମୟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରାମାଣିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ? ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନଉଇଚ୍ ପ୍ରାମାଣିକ ସମୟ ଯେଉଁ ଲଣ୍ଡନରେ ଯାଇଛି ତାର ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାମାଣିକ ସମୟ ରହିଛି ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି 5.5 ଘଣ୍ଟା, 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍। ସି ଅପସନ୍। କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ସମୟ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନର ସମୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦ୍ରାଘିମା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ଭୂଗୋଳକରେ ଅକ୍ଷାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ କେତୋଟି ବ୍ୟବଧାନ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଥାଏ? ସାଧାରଣତଃ 1 ଡିଗ୍ରୀ ବ୍ୟବଧାନରେ। ସମସ୍ତ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ସମକୋଣରେ ଛେଦ କରୁଥିବା ଅକ୍ଷାଂଶକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ବିଷୁବରେଖା। କେଉଁ ଦ୍ରାଘିମାକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଛୁଆ, 82.5 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ। ସି ଅପସନ୍। 1 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ଆବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ? ଯେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା ଆବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ପୃଥିବୀକୁ 4 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗେ। ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ସମାଖ୍ୟା ରେଖାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଥାନ୍ତି? ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ କେଉଁ ସମାଖ୍ୟା ରେଖାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର। ସମାଖ୍ୟା ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ଲୋବର କେଉଁ ଦିଗରୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଟଣା ଯାଇଥାଏ? ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଯେ ସମାଖ୍ୟା ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ଲୋବର ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଟଣା ଯାଇଥାଏ। ଦ୍ରାଘିମା ବା ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ଲୋବ ଉପରେ କେଉଁ ଦିଗରୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଟଣା ଯାଇଥାଏ? ନା ଦ୍ରାଘିମା ବା ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ଲୋବ ଉପରେ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ଯେ ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଟଣା ଯାଇଥାଏ। ସମାଖ୍ୟା ରେଖା ଓ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ନା ସମାଖ୍ୟା ରେଖା ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିଥିବ ଛୁଆମାନେ ଜଳବାୟୁ ଓ ସମୟ ଇତ୍ୟାଦି ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅକ୍ଷାଂଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଅକ୍ଷାଂଶ କାହା କହିବା ଛୁଆ? ମନେ ତ ଅକ୍ଷାଂଶ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଭୂପୃଷ୍ଠତ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ବିଷୁବ ସମତଳ ସହ ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଅକ୍ଷାଂଶ ବୋଲି କହିବା। ଆଉ ଥରେ ଛୁଆ କହୁଛି ସି ଅପସନ୍। ଭୂପୃଷ୍ଠତ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀର କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ବିଷୁବ ସମତଳ ସହ ଯେଉଁ କୋଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ତାକୁ ଅକ୍ଷାଂଶ ବୋଲି କହିବା। ବିଷୁବ ରେଖାର ଅକ୍ଷାଂଶ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ନା 0 ଡିଗ୍ରୀ। 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶକୁ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। 23.5 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଅକ୍ଷାଂଶକୁ ମକର କ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ। 6.5 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶକୁ ସୁମେରୁ ବ୍ରେତ କୁହାଯାଏ। 6.5 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖାକୁ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ କଲା ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ, ଦକ୍ଷିଣ କୁହାଯିବ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। 90 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶର ନାମ କ'ଣ? ସୁମେରୁ। 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଅକ୍ଷାଂଶ ନାମ କୁମେରୁ। ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା କୁହାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା କୁହାଯିବାର କାରଣ ହେଉଛି
ଏକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ହେଉଥିବାର। ମୂଳ ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା ପୃଥିବୀର କେଉଁ ସହର ଦେଇ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି? ନା ଲଣ୍ଡନ ଦେଇ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ବିଷୁବ ବୃତ୍ତ ଠାରୁ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ କେତେ କିଲୋମିଟର? ଯେ ବିଷୁବ ବୃତ୍ତଠାରେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାୟ 111 କିଲୋମିଟର। ସି ଅପସନ୍। କେଉଁଠାରେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ 1 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଠାରେ ହେଉଛି? ବିଷୁବ ବୃତ୍ତଠାରେ। କେଉଁ ମଧ୍ୟରେଖାର କୌଣସି ଦିଗ ନାହିଁ? ନା 180 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେଖାର କୌଣସି ଦିଗ ନାହିଁ। 1 ଡିଗ୍ରୀ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ତଫାତ କେତେ ରୁହେ? ଯେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ତଫାତ 4 ମିନିଟ ରୁହେ। ଆମ ଦେଶର ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ ଘଣ୍ଟାରେ 5ଟା ବାଜିଥିଲେ ତାର 30 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବରେ ଥିବା ଏକ ସହରରେ କେତେ ସମୟ ହୋଇଥିବ? ନା 7ଟା ହୋଇଥିବ। GMT ର ପୁରା ନାଁ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ମିନ୍ ଟାଇମ୍। କୌଣସି ଦେଶରେ ଏକ ସ୍ଥାନର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟକୁ ସେ ଦେଶର ଡେଜ୍ ହିସାବରେ ମାନି ନିଆଯାଏ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରମାଣ ସମୟ। ଭାରତର ମୂଳ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ଧରାଯାଉଥିବା ଦ୍ରାଘିମ ରେଖାଟି କ'ଣ? ନା 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ପୂର୍ବ। ପିଲାମାନେ ଏଠି ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଭାରତର ମୂଳ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ଧରାଯାଉଥିବା ଦ୍ରାଘିମ ରେଖାଟି 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ପୂର୍ବ, 82.5 ଡିଗ୍ରୀ ପୂର୍ବ। 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖାଟି ଭାରତର କେଉଁ ସହର ଦେଇ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ଏଟା ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଯେ ଭାରତର କେଉଁ ସହର ଦେଇଛି? ମିର୍ଜାପୁର। ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ସମୟ IST ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ପ୍ରମାଣ ସମୟ GMT ଠାରୁ କେତେ ଆଗୁଆ? ଯେ ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ସମୟ ଏବଂ ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ଠାରୁ 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଆଗୁଆ। କ୍ରୋନୋମିଟର ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ? କ୍ରୋନୋମିଟର ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରାଘିମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଥାଏ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ କେତୋଟି ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି? ଅପସନ୍ 12, 24, 4, 7। ଉତ୍ତର ହେଉଛି 24ଟି। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିରୁ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ମଣ୍ଡଳ। କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ ସୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ। ଦକ୍ଷିଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ମକର କ୍ରାନ୍ତିରୁ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ। ଯେ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ କୁମେରୁ ବୃତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ। 67 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ଠାରୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 67 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ଠାରୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ହିମମଣ୍ଡଳ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀକୁ କେତୋଟି ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନା 3ଟି ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳରେ। ନିମ୍ନ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳ ଡେସ୍ ଠାରୁ ଡେସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହନ୍ତି? ଯେ ନିମ୍ନ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳକୁ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ନିମ୍ନ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଏ। ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶରୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ? ମଧ୍ୟ। ନିମ୍ନ ହେଲା 0ରୁ 30, ମଧ୍ୟ ହେଲା 30ରୁ 60। ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶ ମଣ୍ଡଳ କେତେ ଡିଗ୍ରୀରୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ନା 60ରୁ 90। ନିମ୍ନ 0ରୁ 30, ମଧ୍ୟ 30ରୁ 60, ଉଚ୍ଚ କେତେ ହେଲା? 60ରୁ 90। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ କେତୋଟି ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 24ଟି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ମଣ୍ଡଳର ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ? ଅପସନ୍ 10, 15, 20, 25। ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ବ୍ୟବଧାନ ହେଉଛି 15 ଡିଗ୍ରୀ। କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମ ରେଖାକୁ ତାରିଖ ରେଖା କୁହାଯାଏ? ନା 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାରେ କେତୋଟି ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି? ନା 5ଟି। ରୁଷିଆରେ କେତୋଟି ସମୟ ମଣ୍ଡଳ ଅଛି? ନା 11ଟି। ପିଲାମାନେ ମତ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଅଛି 5ଟି, ରୁଷିଆରେ ସମୟ ମଣ୍ଡଳ 11ଟି। ମୂଳ ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା କେଉଁ ସହର ଦେଇ କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି? ନା ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ଦେଇକି। ମନେ ରଖିଥିବ ଛୁଆ, ଗ୍ରୀନୱିଚ୍ ଦେଇକି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି।
मूल मध्यरेखार द्राघिमा केते ना 0 डिग्री। आम देशर संध्या 7टा होता बेले ग्रीनविच सहर समय केते ना 1.5टा। पृथ्वी तार मेरुदंड उपरे प्रति 15 डिग्री पथ घूरवा केते समय ने ना 60 मिनिट। जीएमटी समय ठारू 2 घंटा पछर थिबा स्थानर द्राघिमा केते ना 30 डिग्री पश्चिम। जीएमटी समय ठारू 7 घंटा आगुआ थिबा स्थानर द्राघिमा केते ना 105 डिग्री पूर्व। आंतर्जातिक तारीख रेखा केउ महासागर प्रति कल्पना करा जाइछि सबले परीक्षा आसे जे आंतर्जातिक तारीख रेखा प्रशांत महासागर उपरे कल्पना करा जाइछि। पूर्वाभिमुखी जल यात्रा कले आंतर्जातिक तारीख रेखा अतिक्रम कले कौन हुए ना 1 दिन लाभ हुए। समाख्या रेखार आकृति किपरि ना वृत्ताकार। आंतर्जातिक तारीख रेखार आकृति किपरि ना अंका बंका रेखा। पिला तो समाख्या रेखार आकृति किपरि वृत्ताकार। सुमेरु अक्षांश केते ना 90 डिग्री उत्तर। कुमेरु अक्षांश केते ना 90 डिग्री दक्षिण। कर्कट क्रांतिर अक्षांश केते डिग्री ना 23.5 डिग्री उत्तर। मकर क्रांतिर अक्षांश केते डिग्री ना 23.5 डिग्री दक्षिण। सुमेरुपुत्र अक्षांश केते ना 650 डिग्री उत्तर। कुमेरुपुत्र अक्षांश केते डिग्री 650 डिग्री दक्षिण। पृथ्वी पृष्ठरे केतोटी द्राघिमा कल्पना करा जायछि ना 360टी। पृथ्वी पृष्ठरे केतोटी समाख्या रेखा कल्पना करा जायछि ना 181टी। पृथ्वीर व्यासार्धर दैर्घ्य केते? पृथ्वीर व्यासार्धर दैर्घ्य होला 6370 किलोमीटर। रूसिया रे केतोटी समय मंडल अछि ना रूसिया रे 11टी समय मंडल अछि। युक्तराष्ट्र अमेरिका रे केतोटी प्रमाण समय रहिछि ना 5टी। ग्रीनविच सहरटी केउं देशर अवस्थित? इंग्लैंड। भारत रे केतोटी प्रमाण समय रहिछि ना 1टिए। भूपृष्ठ तो कोनोसी स्थान को पृथ्वीर केंद्र सह जोग कले केंद्रटारे विश्व समतल रे जेउ कोण उत्पन्न हुए ताकू सेही स्थानर अक्षांश कहते। मूल मध्यरेखार पूर्व बा पश्चिम दिगरे भूपृष्ठर कौनसी स्थानर कौनसी दूरत्व को कौन कहते ना द्राघिमा कहते। पृथ्वी 24 घंटे केते डिग्री घुरे? 360 डिग्री घुरे। 180 डिग्री द्राघिमा कौन कहती ना आंतर्जातिक तारीख रेखा। द्राघिमा रेखार आकृति किपरि ना द्राघिमा रेखार आकृति अर्धवृत्ताकार। भारत और पाकिस्तान प्रमाण समय व्यवधान केते ना 1/2 घंटे। भारत रे 10टा एम भारत रे 10 एम समय होइतिबा बेले पाकिस्तान समय केते ना 1.5 घंटा जति पछुआ तने 9:30। एबे पिला माने हमें 69 नंबर जीवा 69। भारत रे समय 10टा एम होइतिबा समय रे इंग्लैंड रे केते समय होइतिबो? उत्तर होजी पिला माने 4:30 एम सकाळ 4:30 होइतिबो। क्यों काल्पनिक रेखा द्वारा भूगोलक को 2टी अर्धगोलक विभक्त करा जायछि? ऑप्शन विषुववृत्त, कर्कट क्रांति, मकर क्रांति, मूल मध्य दिन रेखा। उत्तर होछि विषुववृत्त। भूगोलक वा भूचित्रावलीर कोनोसी स्थानर अवस्थिति जानिबाकू हेले से स्थानर कोन जानिबाकू पड़िबो? पिला मनक तो से स्थानर हमकू अक्षांश एवं द्राघिमा को जानिबाकू पड़िबो। विषुववृत्त उपरिस्थ जेकोसी बिंदु रे कौणिक दूरत्व पृथ्वीर केंद्रटारे केते डिग्री ना 0 डिग्री। कौनसी स्थानर अक्षांश को किपरि लेखा जाए? सबले इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे कौनसी स्थानर अक्षांश को डिग्री मिनिट वा सेकेंड सहित दिगरे लेखा जाए। 1 मिनिट केते ना 60। सी ऑप्शन। कौनसी स्थानर द्राघिमा को किपरि प्रकाश करा जाए? कौनसी स्थानर द्राघिमा को डिग्री मिनिट और सेकेंड सहित दिगरे प्रकाश करा जाए। विषुववृत्तर परिधिर दैर्घ्य केते ना विषुववृत्तर परिधिर दैर्घ्य होची 40,040 किलोमीटर। 1 डिग्री द्राघिमा रेखार दैर्घ्य मेरुठारे केते? 1 डिग्री द्राघिमा रेखार दैर्घ्य मेरुठारे 0 डिग्री। निम्न उक्ति मध्यरु केउठी ठीक?
एक द्राघिमा स्थित समस्त स्थान रे एक समय मध्याह्न हुए। भिन्न द्राघिमा स्थित समस्त स्थान रे एक समय मध्याह्न हुए। एक अक्षांश सहित समस्त स्थान रे भिन्न भिन्न समय मध्याह्न हुए। उपरोक्त समस्त पिला माने उत्तर होची उपरोक्त समस्त। 79 नंबर पिला माने जिवा चीन रे केतोटी प्रमाण समय रहिछि ना चीन रे गोटिए प्रमाण समय रहिछि। 24 घंटा रे राति 10टा को केते घंटा बोली कहा जाए ना 22 घंटा बोली कहा जाए। 24 घंटा रे 23.25 बाछि या को एम बा पीएम रे लिखिबा या को पीएम रे लिखिबा 11:25 पीएम। क्रोनोमीटर केउं सूचना मिले जीएमटी कौन स्थान द्राघिमा कौन स्थान अक्षांश मन रखिबो जीएमटी एवं कौन स्थान द्राघिमा विषय सूचना मिले। 25 डिग्री पूर्व द्राघिमा रे 10टा होइतिबा बेले 10 डिग्री पश्चिम द्राघिमा रे स्थानीय समय केते ना 9टा सकाळ 9टा। 20 डिग्री पूर्व द्राघिमा रे 9:30 सकाळ 9:30 होइतिबा बेले 5 डिग्री पूर्व द्राघिमा रे स्थानीय समय केते ना 8:30 एम बा सकाळ 8:30। 30 डिग्री पूर्व द्राघिमा रे मध्याह्न 12टा समय होइतिबा बेले 40 डिग्री पूर्व द्राघिमा रे स्थानीय समय केते ना 12:40 पीएम। 15 डिग्री पूर्व द्राघिमा रे 8टा एम होइतिबा समय रे 30 डिग्री पश्चिम द्राघिमा रे स्थानीय समय केते ना 9टा एम। 7.5 डिग्री पश्चिम 7.5 डिग्री पूर्व द्राघिमा रेखा अंतर्गत समय मंडल प्रमाण मध्याह्न रखिया केउटी उत्तर होजी पिला माने 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न। गोटे समय मंडल और यार संलग्न समय मंडल मध्य समय पार्थक्य केते पाखापाखि पिला माने अध घंटे बा 1 घंटा। भारत रे समय 9टा एम बा सकाळ होइतिबा समय पाकिस्तान केतरा हितो ना पाकिस्तान अध घंटे पछुआ तेणु पाकिस्तान 8:30 हितो सकाळ 8:30 आमर सकाळ 9टा। यात्री पश्चिमाभिमुखी होई आंतर्जातिक तारीख रेखा को अतिक्रम कले यात्री कोन हेबो ना गोटिए दिन हराइबा को पड़िबो। ग्रीनविच रे 7 मे शनिवार 9टा होइतिबा बेले पश्चिम रे थिबा 180 डिग्री द्राघिमार स्थानीय समय और तारीख केते ना गोटे दिन पछकु छुआ हबो सेला 7 मे ये 6 मे शुक्रवार 9टा। ग्रीनविच रे 7 मे शनिवार 7 एम होइतिबा बेले पूर्व रे थिबा 180 डिग्री द्राघिमार स्थानीय समय और तारीख केते होइतिबो ना मे 7 शनिवार 7टा पीएम। कानाडा रे केतोटी समय मंडल रही ना 5टी। आंतर्जातिक तारीख रेखा देश दी कल्पना करा जायछि। ऑप्शन है पाक प्रणाली पानामा कैनाल सुएज कैनाल बेरिंग प्रणाली उत्तर होची बेरिंग प्रणाली। जीएमटी समय टारु स्थानीय समय 3 घंटा पछरे थिले से स्थान रो द्राघिमा केते ना उत्तर होची 45 डिग्री पश्चिम। पृथ्वी तार अक्षदंड उपरे प्रति 15 डिग्री पथ अतिक्रम करने को केते समय निये 1 डिग्री 6 मिनट तो 4 मिनिट निये ताने 15 डिग्री माने 1560 मिनिट। 44 डिग्री समाख्या वृत्त उपरे 10 डिग्री द्राघिमार दूरता केते उत्तर जिला माने 78.85 किलोमीटर।